Halo teman-teman, kali ini Drew mau unboxing apa? Oh enggak kebalik. Ini yang benar. Ini awas, hati-hati. Ya putar pegang kamera. Heeh. Arahin ke sini tuh, arahin ke sini. Ya. By the walls, okay? Apa ini Drew? By I walls. Sini. Beliau kita kama see. I go to that. By the fear too. Beliau kita kama. Nanti dulu. Oh, by Hoya Fimek. Nanti sini. Itu jangan itu ya. Jangan goyang-goyang. Pegang gini, pegang tahan. Jangan ditutupin sini, pegang tahan. Wait, kayak gitu. Stop, stay still. Tahan ya. Tahan dulu. Ngapain? Hey, stay still. Look at the box. Arahin ke box. Fokus on the box. What? Kama. What? Fokus. Dah. Nih. Hari Ini ada. dia. Wow. Doing that. Wow. Ini true, look. True.